بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین کرام. ہم نے یہ ویبنار کیا تھا جو انگریزی میں تھا، ہم نے جان بوجھ کے انگریزی میں اس کو کیا تھا تاکہ دنیا اس کو دیکھے، اور اس کا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ انڈین ارسپانسبل بیہیویئر اینڈ اور انٹینشنس اینڈ گلوبل اینڈ ریجنل کانسیکوینسز. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انڈیا کا غیر ذمہ دارانہ اور غیر ذمہ دارانہ اسٹریٹجک رویہ، اس کے خطے اور بین الاقوامی مضمرات کیا ہیں. تو اس پر ہم نے جو بہت اہم تھے منیر اکرم صاحب، جو ہمارے جو وہاں مستقل نمائندے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، ان کو لیا تھا، اور ضمیر اکرم صاحب کو لیا تھا کہ جو کہ ان سے گفتگو کروائی تھی، جو کہ پہلے ہمارے مستقل نمائندے رہ چکے ہیں. پھر سید محمد علی صاحب ہیں جو کہ ایئر فورس کے جو تھنک ٹینک ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور جو رابطہ اس کے جو بسمہ مرزا ہیں جو کہ ہمارے انٹریکشن کی جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، وہ ان کو کنڈکٹ کر رہی تھی. تو اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا کا جو غیر ذمہ دارانہ اسٹریٹجک رویہ ہے وہ ابھی سے نہیں ہے. اب دیکھیے کہ انہوں نے 4 واقعات تو نیوی کے حوالے سے کر لیے ہیں. ان کی آپ 4 مرتبہ ہم نے پکڑی، ایک 2016 میں، ایک 2019 میں، ایک 2021 میں، ایک 2022 میں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو واقعہ کیا تھا پہلے پلوامہ کا کیا تھا، اس کے بعد میں یہ جو یہاں کیا اپنے بالا کوٹ کا واقعہ کیا. اس کے بعد میں اب یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا ہے جو 9 مارچ 2022 کو. یہ واقعہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ جو واقعات تھے وہ معمول کے واقعات تھے جس میں کہ ایٹمی پروگرام نہیں آتا تھا. یہ جو انہوں نے براموس کا جو ہمارے علاقے میں انہوں نے لینڈ کیا جا کر، براموس نے وہ نیوکلیر کیپیبل میزائل ہے اور اسٹریٹجک میزائل ہے، اور اس کا یہاں آ کر کرنا ایک بڑی فاش غلطی ہے، اور بلکہ ایک شرارت ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ واقعہ 9 جون کو ہو گیا تو 10 جون تک وہ خاموش رہے. جب ان سے احتجاج کیا گیا تو پھر انہوں نے اس کی معذرت کی کہ صاحب ہم سے غلطی سے ہو گیا اور ٹیکنیکل غلطی ہوگی. لیکن یہ ٹیکنیکل غلطی نہیں تھی، وہ جان بوجھ کر. ایک تو یہ تھا کہ یو پی میں ان کو فتح ہوئی تھی الیکشن میں، دوسرے پنجاب میں اس کو ہار ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو دوسرے جگہ پر الیکشن ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا جو ہوا کریٹ کر کے کہ صاحب ہم نے پاکستان کو دبا کے رکھ دیا ہے، وہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ شرارت کی تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو یوکرین میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے دیکھا، اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے تھپکی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں یہ ہوا. اور اس لحاظ سے جو ہم نے یہ لیا کہ جو ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے جو نمائندے ہیں، مستقل نمائندے، منیر اکرم صاحب بہت اہم آدمی ہیں، ان کو ہم نے لیا. اور ان کے علاوہ ان کو ضمیر اکرم صاحب کو لے جو پہلے نمائندے رہے ہیں ملیہ لودھی سے. اس کے بعد میں پھر ہم نے ان کے جو ایئر فورس کے ڈائریکٹر تھے ان سے میں نے کافی اہم سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے اور بہت سارا اہم کیا. تو وہ سارا ہم آپ کو آج اپنے پروگرام میں دکھانے جا رہے ہیں. وہ انگریزی میں ہیں ان کا، لیکن ہم ان کا ترجمہ کرتے رہیں گے، لیکن انگریزی کے کچھ حصہ سنا دیں گے. جی تو ہم شروع کرتے ہیں منیر اکرم صاحب. منیر اکرم صاحب شروع کریں تو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا. Very important issue that you are discussing. I think you know the facts of the case. The issue, of course, now is what can be done in order to, first of all, make the world community aware of the dangerous behavior on the part of India. And secondly, what are the actions that could be taken to safeguard us from a repetition of such behavior in the future. There are a number of issues. As you know, the Foreign Minister has written to the President of the Security Council and to the Secretary General of the United Nations. And in that communication,
he has listed a number of questions to be posed mainly to India as to the reasons for this incident, what safety requirements are in place, whether this was in fact a accident or in what circumstances that accident happened, what are the safeguards that India intends to place for against the repetition of this incident, and so on. There are about 8 questions which we have posed, and we have also proposed that there should be a joint investigation in which Pakistan should be associated in order to establish and reassure ourselves that this was indeed an accident, that this was not either deliberate on their part to provoke us, or it was not a rogue element which resorted to this kind of irresponsible firing of a nuclear capable missile. उन्होंने कहा कि ये इंतहाई हसास मामला और संगीन वाक़या है। आलमी बरादरी को भारत के ख़तरनाक अज़ाइम को देखना होगा। दूसरा, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दामात करने होंगे ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात हों तो उससे निपटा जा सके। मैंने सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोरनेस को इस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तहरीर की सूरत में भेजा है ताकि भारत से इस पर बात पुरस की जाए और उसकी जो वजूहात मालूम की जाए। अगर ये हादसा और गलती था तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ और मुस्तक़बिल में ऐसा ना हो, उसके लिए भारत को क्या हिफाजती इक़दामात करने होंगे। दूसरी ये कि हम ये चाहते ये हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये वाक़या की जो तहक़ीक़ात हो उसमें पाकिस्तान शामिल हो, और तीसरा ये है कि ये वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तहक़ीक़ात की जानी चाहिए ताकि वाज़ेह हो सके कि क्या ये गलती थी या जानिसा ऐसा किया गया। अगर ये गलती से हुआ तो इसमें भारत के क्या ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिससे मुस्तक़बिल में उसका आदा ना हो। दूसरा पहलू ये है कि सिविल एविएशन के हवाले से भी इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इंटरनेशनल एविएशन का इदारा काम करता है जो मुसाफिर जहाज़ों को ICA के महफूज सफ़र के लिए SOPs के तय करता है, और बेवक्त कई मुसाफिर तैयार फ़िज़ा में होते हैं। अगर ये मिसाइल किसी मुसाफिर तैयारों को हिट कर देता या उसको जा लगता तो उसके इंतहाई ख़तरनाक नतीजे निकलते। इसके लिए मुकम्मल और गैर तहक़ीक़ात होना ज़रूरी है ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि भारत अपने अस्करी मामलात की खामियों और कोताहियों को देखे। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना अमल बशफ़ाफ़ तहक़ीक़ात आलमी सतह पर होनी चाहिए। पाकिस्तान इसे इंसानी गलती तस्लीम नहीं करता। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। बिल्कुल हतमी बात कर दी उन्होंने, हतमी बात कर दी कि उसको पाकिस्तान का, और उसमें मज़ीद हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान को इंडिया को ज़रूर जवाबन कोई ना कोई एक पैगाम ज़रूर भेजना चाहिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो है क्वाड प्रो प्लस का जो कंसेप्ट है उसको हमें आजमाना पड़ेगा दोबारा से। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़मीर अकरम साहब ने क्या कहा वो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। नाज़रीन, मुख्तदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, अब ज़मीर अकरम साहब ने क्या फरमाया वो दिखाते हैं। ज़मीर अकरम साहब ने भी ऑलमोस्ट वही बातें की जो मुनीर अकरम साहब ने की, कि उन्होंने कहा कि ये इंतहाई संगीन मामला है। पहले अपने नाज़रीन को क्लिप दिखा देते हैं। जी दिखा दीजिए। Yes, I think that we have to wait to see the outcome of our own inquiry into this, at our own investigation into this incident, to be able to make sure what was the nature of this missile trajectory. What was it that made it turn and head towards Pakistani territory, veering away from its initial trajectory. So I don't want to speculate on the fact, and let us also assume that this was accidental. Although there are big question marks about whether it was accidental or intentional or not, but let us, even if we assume that this was an accident and a malfunction as the Indians are claiming, then the first and foremost question that arises is that why was Pakistan not informed of this malfunctioning missile immediately by the Director General Military Operations of India, which they are required to do under a treaty agreement between the two countries.
So there is a hotline between the DGMOs, and the hotline should have been used, which it wasn't. In fact, the Indians did not even acknowledge this incident at least for 24 hours after Pakistan had gone off. So that is the first thing, that this was a behavior which was totally irresponsible on part of the Indian side. The second question is that if this was an accident, then it demonstrates, if nothing else, it demonstrates total incompetence and the lack of technical expertise, which has led to this accidental launch. A missile cannot be launched unless a series of SOPs are followed. And since this was accidental, then that means that the SOPs were not followed. जी मेरे साहब, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई संगीन मामला है, इसकी मुकम्मल और गैर जानवर तहकीकात होने चाहिए और इसे सिर्फ हादसा की गलती कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही इसे अपने अंदाजे से लगाए जा सकते हैं। इसे तजवीराती महरक़ात हैं। अगर DGMOs पर इस पर मज़ाक़त करते रहे हैं, लेकिन भारत की इश्ताल अंगेज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये काम दानिस्ता भी लगता है। अगर इसे गलती मान ली जाए तो ये भारत की असली सलाहियत और ख़ुसूसन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के लिए तबाहकुन है, क्योंकि ये साबित हो रहा है कि भारत टेक्निकली अपने एटमी मिसाइल को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। कोई भी मिसाइल लॉन्च करने के लिए SOPs होते हैं, ये कुछ सिविल इदारे के मातहत तो नहीं, इसका बाकायदा एक दिफाई निज़ाम होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एटमी मिसाइल भारत के फ़ौजी अड्डे से गलती से फायर हो जाए? इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत का दिफाई निज़ाम नाकारा और सलाहियत से आ रही लोगों के हाथों में है, जो प्रोफेशनलिज्म से आ रही हैं। तीसरा मसला ये है कि ये इस वक्त हो रहा है जब दोनों मुल्कों के दरमियान में तनाव है। पाकिस्तान इस पर फौरी रद्दअमल दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है, उसने इसको अस्करी हवाले से जवाब देने की बजाय नज़रअंदाज किया। ये पाकिस्तान का ज़िम्मेदार एटमी मुल्क होने की दलील है। अगरचे सफारती सतह पर इसको आलमी बरादरी के सामने इसका मसले को उठा लिया गया है। अगरचे इस वक्त दोनों मुल्क के दरमियान में बड़े इख्तलाफी मामलात हैं, ऐसे मौके पर इस तरह का भारतीय इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जी, इसके बाद में एयरफोर्स के जो ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे इस हवाले से उस वेबिनार में। अब मोहम्मद अली सैयद साहब ने जो कुछ फरमाया, दिखा दीजिए उनका पहले उनका क्लिप दिखाते हैं। Very critical issue, and I also appreciate your very timely initiative on to discuss, understand, and share a timely and accurate assessment of not just the causes but also the potential consequences of this very irresponsible Indian strategic behavior. I think Ambassador Zamir Akram has given a very clear and concise perspective regarding how Pakistan is looking at this event. Let me expand further in order to better improve our understanding of this issue. There are four dimensions of this incident which can be understood. One is the technical dimension. The second is the operational dimension. The third is the doctrinal dimension. And the fourth is the diplomatic dimension. Let me briefly explain the technical dimension. And my central argument is that the Indian behavior has been very unprofessional, both technically, operationally, strategically, and diplomatically in this entire episode. That's my central argument. Now, how I'm going to prove that, let me briefly explain the technical aspect of this incident. जी मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा कि ये भारत का तस्वीराती लिहाज से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है। मैं इस वाक़े के हवाले से 4 रुख पेश करना चाहता हूँ। पहले इसके टेक्निकल मामला, दूसरा ऑपरेशनल, और तीसरा इसकी डॉक्ट्राइन क्या है, चौथा इसके सफारती मकासद क्या हैं। टेक्निकल मामले पे बात करें तो ये भारतीय रवैया इंतहाई नॉन प्रोफेशनल है और भारत के वज़ीर दिफा की जानिब से इस वाक़े को पर जो बयान किया गया उसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और उसे गलती से फायर होने को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से ख़ादिम ने भारत के बयान को मुस्तरद करते हुए उस पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब भारत को देना होंगे। भारत की जानिब से इस पर तहक़ीक़ात के लिए सरकारी बयान जारी किया गया जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एक आज़ाद और आलमी सतह का पैनल इसकी तहक़ीक़ात करे ताकि आलमी बरादरी भी हक़ाइक़ जान ले कि इसके क्या मकासद थे और भारत किस कदर गैर ज़िम्मेदार मुल्क है। ब्राह्मोस क्रूज़ मिसाइल है, जबकि भारतीय हुकाम कहते हैं कि ये गलती से फायर हो गया। ये बात तस्लीम नहीं की जा सकती क्योंकि क्रूज़ मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बड़े हसास मराइल होते हैं, उसको इंसानी गलती कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि
बिस्मा मिर्ज़ा इब्तिदा में ये कह चुकी हैं कि ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल तो नहीं था जिसके सिमत अहदाफ के मुताबिक तब्दील नहीं किया जाता। तीसरा ये कि इसकी कंट्रोल करने वाले जब देख रहे थे कि फायर से गलती से फायर हो गया तो उन्होंने भारत की हदूद में ही उसको तबाह नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक आने दिया गया। तो ये इससे अंदाज़ा होता है कि उनके इरादे जो है वो बहुत ख़राब नहीं थे, कोई ना कोई हदफ था। जी अच्छा, बिस्मा मिर्ज़ा साहब था जी। अब फिर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो बिस्मा मिर्ज़ा साहिबा ने क्या कहा अपने स्टार्ट में, जब वेबिनार स्टार्ट हुआ वो उस पर बात करेंगे, और फिर उस पर एक सवाल भी हुआ, वो सवाल भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि जवाब क्या दिया मोहम्मद अली सैयद साहब ने। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, बिस्मा मिर्ज़ा ने कहा, उसके पहले जी मिर्ज़ा साहब पहले वो दिखाते हैं और फिर आप उसको बयान कर दीजिएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you in today's webinar. Today, as Mr. Saab mentioned, that we are talking about India's irresponsible strategic nuclear behavior, its intention and the consequences globally and regionally. We would like to just briefly share what has happened since March 9 till date. When we all were debating about Parliament lodges on March 10th, a breaking news flashed our screens sharing that PDG ISPR would like to hold a press conference at around 8 p.m. and after an hour's delay, DG ISPR conducted the press conference and he informed us about what has happened on the eve of March 9th. According to him, on March 9th, an unidentified mysterious object flew over Pakistan territory and it crashed near Miachanu. According to the briefing, this mysterious object was basically was an unarmed supersonic missile which was launched from India on the evening of March 9th. It took off from Sirsa near Rajasthan, which is 124 kilometers away from Indo-Pakistan border. It traveled at the height of 40,000 and was in the air for around 6 minutes in India when it took a 90-degree change toward its direction at a 90-degree angle, and then it entered into Pakistan airspace and it flew over for around 3 minutes and 24 seconds before it crashed near Miachanu. The missile covered the flight of 260 kilometers over around in 9 minutes 24 seconds, and it was before it was monitored and later crashed by the Air Defense Operations Center in Pakistan. The time when it entered Pakistan territory, it was 1853 hours. Around this time, 2 international and 3 Pakistani passenger flights were in operation, Qatar and Saudi, and 3 domestic flights which were flying along Islamabad, Lahore, Karachi route. We all could envisage what could have happened if it landed, if it hit the aircrafts, what kind of a tragedy it would have caused. Also, as Mirza Saab mentioned, it's a BrahMos. Just to inform our audience, BrahMos was deployed near Rajasthan, in Rajasthan in February 2019, and India threatened to destroy our area, our Bhavalpur cities and also Rafiki Air Base. And at that time, Israeli operators were also present when Pakistan threatened again to destroy dozens of Indian cities with its nuclear missiles, and then India buckled down. जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भारत का बरामद मिसाइल पाकिस्तानी जानिब फायर किया जाना एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ अमल है। इसके खत्ते और आलमी सतह पर संगीन मज़मरात हो सकते हैं। 9 मार्च के इस वाक़े के बाद हमारे मीडिया पर यह न्यूज़ ब्रेक हुई, जिस पर ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को भारत की जनाब से क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में मियाचुन्नू में आ गिरा। भारत की ये पुरस्कार हरकत इंतहाई हसास है। अगरचे ये बारूदी मवाद से खाली था। ये भारतीय राजस्थान से फायर हुआ, जो 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करता हुआ पाकिस्तान में तकरीबन 120 किलोमीटर तक आया। ये भारत की फ़ज़ा में तकरीबन 6 मिनट रहा। इसके सिमत को तब्दील किया जा सकता था और तकरीबन 3 मिनट और 24 सेकंड तक ये पाकिस्तान की हदूद में परवाज़ करता रहा। ये मिसाइल तकरीबन 9 मिनट 40 सेकंड तक फ़ज़ा में रहा। पाकिस्तान जितनी देर में ये फ़ज़ा में था, इस दौरान 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें और 3 मुसाफिर जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ा में मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कतर और सऊदी एयरलाइन की थी। अगरचे ये मिसाइल किसी मुसाफिर जहाज़ से टकरा जाता तो इसके इंतहाई हलाकत अंगेज़ नताइज आते। ये बताऊं कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने 2019 में राजस्थान के फ़ौजी अड्डे पर नस्ब किया हुआ है। भारत ने 2019 से
راجستھان کے فوجی اڈے میں نصب کیا ہوا، جس کو آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیلی ماہرین آئے تھے. ہدف پاکستان کے شہر ہیں. یہ سارے واقعے پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ میزائل پاکستان کی حدود میں 3 منٹ 24 سیکنڈ رہا کیونکہ ہماری ایئر فورس نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا برہموس کروز میزائل ٹیکنیکل فالٹ کے بعد اس پر بھارت کے فوجی اڈے سے خود بہت فائر ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت ہے کیونکہ یہ واقعہ 27 فروری اور 23 مارچ پاکستان کا اہم دن ہے. یہ بھارت کی غلطی سے نہیں ہوا بلکہ اس سے پس پردہ ایک منظم سازش اور تیاری ہے. جی ان کا ایک سوال جو ہوا اس پہ محمد علی سید صاحب نے ان کا سوال بھی دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو اور محمد علی سید صاحب کا جواب بھی دکھاتے ہیں. بہت ہی میٹیکولیسلی اگر آپ دیکھیں نا وہ 5 فلائٹس ان روٹ ہے ایئر بیس کے پرانی آپ دھمکی دے چکے ہیں براموس سے ہماری ایئر بیس کو ڈسٹروائے کرنے کی اسی ایریا کے اندر اسی براموس سے اور پھر وہ 5 ایئر لائنس کو مس بھی کرتا ہے اور پھر وہ ایئر بیس کو بھی مس کرتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ 3 منٹ ہمارے اس پہ بھی فلائی کرتا ہے. تو اس کا یہ ہمارا رسپانس ٹائم کیا ہونا چاہیے تھا یا ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی 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 یہ اچھا سوال ہے. اٹس امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیے جس طرح امبیسڈر صاحب نے بات کی نا کہ آپ کا جو رسپانس ہے وہ مطلب ہم چونکہ ڈسکشن نہیں کر رہے اس پہ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بھارت کے ساتھ پاکستان کی ایک ہائبرڈ وار جاری ہے, ہر ڈومین میں جاری ہے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ زیادہ تر ہم نے گفتگو جو ہے وہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ پہ کی ہے تو میں نے اوور آل بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو جو ان کی حکمت عملی ہے اس میں تو وہ ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر ان کا مقصد پاکستان کو ہارم کرنا ہے, آسان الفاظ میں ہارم کرنا ہے, وہ نیچر آف ہارم کوئی بھی ہے, تو اس کے یہ انسٹرومنٹس ہیں نا کہ وہ چاہے ٹی ٹی پی کے ذریعے دھماکے کروائے یا داعش کے ذریعے سے کروائے یا بی ایل اے کے ذریعے سے کروائے یا وہ سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کرے یا وہ کروز میزائل کے ذریعے کرے, مقصد تو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. تو اب پاکستان کی جو رسپانس آپشنز ہیں وہ بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ نیوکلرائز انوائرمنٹ ہے تو آپ جنگ کے علاوہ یہ چیزیں باقی تمام آپشنز آپ میرے خیال میں کنسیڈر کریں گے, اور لیٹ می ایشور یو کی بھی جا رہی ہیں. کور کمانڈر کی کل کانفرنس ہوئی ہے, آپ نے سنا ہوگا, اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں بہت مطلب کوشچن وہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا انہوں نے کہ بھئی یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ سیٹسفیکٹری ہے, بیکاز یہ جس طرح منیر صاحب نے بتایا کہ فارن منسٹر صاحب نے جو خط لکھا ہے سیکورٹی کاؤنسل کو, اس میں 8 سوال اٹھائے ہیں. جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے دفتر خارجہ نے بھارت کے جواب میں, اس میں 4 سوال اٹھائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نارملی مرزا صاحب تو بہت سینئر صحافی ہیں, جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوال تو نہیں اٹھائے جاتے پریس کانفرنس میں یا پریس ریلیز میں. ہمارا جو فیصلہ ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہے, کیا میجرز لینے ہیں, کیا ریئیکشن ہوگا, اس کا تعین تحقیق کے حوالے سے ہوگا کہ کیا انڈیا جھوٹ بول رہا ہے, اور کیونکہ ہم ابھی تک جو اس کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے. جی میرے صاحب, بہرحال ان سب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے, شرارت کی ہے اور اس پہ کام کر رہا ہے. جی, اور ہماری طرف سے بقول آپ کے کوئی بھرپور جواب دیا جانا ضروری نہیں ان کو جواب, کیونکہ ہمارا یہ ڈاکٹرن یہ ہے کہ جتنا وہ کریں گے اس سے زیادہ ہم ان کو کریں گے, ان کے خلاف کریں گے. جی, جس کا کہ محترم جنرل خالد قدوائی صاحب نے, جو کہ ایس پی ڈی کے سربراہ رہے ہیں 6 سال تک اور اب بھی ان سے منسلک ہیں, اور وہ ایڈوائزر ہیں ہم ایٹامک کے جو ہماری فورس ہے اس کے, تو اس میں ان کا جو کہنا ہے کہ صاحب ہم جو بھی بھارت کرے گا اس کا ہم اس سے زیادہ جواب دیں گے. بالکل ٹھیک ہے میرے صاحب, ہم اس کے منتظر ہیں کہ کب جواب دیں. اور منیر اکرم صاحب کو ایک مبارکباد دے دیں. منیر اکرم صاحب کی کو ہم خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں, جو اسلامیہ فوبیا کے بارے میں جو انہوں نے پاس کروائی ہے ریزولوشن, جس سے کہ ہر سال وہ اسلامیہ فوبیا کا ایک دن منایا جائے گا, خلاف منایا جائے گا 15 مارچ, اور 15 مارچ کا انہوں نے دن مقرر کیا ہے جو کہ اقوام متحدہ سے پاس ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.